14 अप्रैल को सभी के साथ अंबेडकर जयंती को सरल और प्रतीकात्मक तरीके से मनाएं, जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। वे शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आहूत प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस साल अंबेडकर जयंती मनाए जैसा कि हमने पिछले साल मनाया था, क्योंकि लोकसभा आम चुनाव आचार संहिता लागू है। 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे बीदर शहर में अंबेडकर चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाए और उस दिन उनकी पूजा की जाए। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रबसवन्ना एसएल ने बात की और जुलूस के दौरान समय तय किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले जुलूस के लिए स्वयंसेवकों को नियुक्त किया जाए तो हमारी पुलिस उनके संपर्क कर सकेगी और जुलूस सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। अस्पताल और न्यायालय परिसर जैसे क्षेत्रों में डीजे ज्यादा शोर न करे। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक रात 10 बजे तक कार्यक्रम की इजाजत है। अंबेडकर चित्र जुलूस के दौरान एक अच्छा संदेश लिखना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस में शामिल होने वालों को एक अच्छा संदेश और अंबेडकर का अच्छा चित्र देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक सिंधु एचएस, बीदर नगर आयुक्त शिवराज राठौड़, समुदाय के नेता अनिल बेलदार, बाबू पासवान, मारुति बौधे, राजू कड़ियाड़, महेश गौरनाकर, विष्णुवर्धन वलादोड्डी, कल्याण राव भोसले, राजकुमार बन्नूर, सुधाकर याकाम्बेकर, फर्नांडिस हिप्पालगांव, पंडित चिद्री, विजय कुमार सोनारे समेत अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಬಂಧ ಆದರೂ ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು 2 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ನು ನಾವು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಬಂಧನೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿವಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಚಾಲೂ ಇದೆ. 12th ಲಕ್ಕಿಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಸಂಬಂಧ ರಜೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅವತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಡೇನೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವತ್ತು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೂಟಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೂಟಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವೇನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ MLA ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೂ ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಏನಾರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ವಿನಂತಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು